بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات
كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبو أنكرو لمن كلا بلا كفني نني أو كان ينما يدني مفندولا ni defo bana fen soro la kaba defo be neni aw kanyana maya soro neni edani me findola ni defo ko fen soro defo be aw kanyana maya soro o yemunye abe fode ma ko shaytana ayi kali ala taala nyakoro akoko ala min kalile ala kan mansayala ne shaytana ne iblisa nyakuna mboya soro adama de sababula anfa adama shaytana madiya sima ki yer majigi sujudu la ka anfa adama fo komi adama de kala sababu ye kale iblisa kunamboya kale iblisa bla kunamboya bonda kono ale fana mena tasara adama na dona ayi kali Allah taala kan masayala kalimino kalibadu danfɛ mesi kalila cogo di imma itigi ɲakɔrɔ mɛ shaytana yi kali ala ɲakɔrɔ ko ala nunu adamadenw adama min sababu la ne shaytana yi ka privilège bɛɛ perdu karama ni bonya min tun bɛ kan a bɛ minɛ na ala min kalile ala taala la ne tɛna adama to yen n tɛna denw to yen ne ni e sɔnna shaytana ka kalili ma ne ni e b'a dɔn k'a fɔ ko shaytana pɛrɛni bɛ ka ne ni e lafili ayi kali ka b'a kɛ a do fana kɛtɔ a kɛ la ala taala ye mun fɔ a ye shaytana ni maa minnu sɔnna ka fara i kan olu bɛ jate ka gurupuw cɛma ala ye choix libre le bila bɛɛ ye limaniya bɛ yen shaytana bɛ yen ni min ye limaniya ta ye ala taala ta ni min fana y'o to yen ka shaytana ta ye shaytana ta donc o kosɔn an ka diinɛ senumanba alisilamɛya kɛwale jumɛn de b'a to ne ni e bɛ cɛ janya ka bɔ shaytana la shaytana ka plan fanga ka bon a ka stratégie fanga ka bon ko do bɛ shaytana ko la mɔgɔw kɛlen bɛ k'a kɛ tolongo ye shaytana n'an ko a ma ko shaytana shaytan n'i ye kalan kofɔ lɔni maa la ala yɛrɛ bato cogo ɲuman ala bɛ bato cogo min na min ka di ala ye a b'o dɔn ka tɛmɛ ne ni e kan subhanallah. Est-ce que vous savez que Satan il fait partie des djinns? Est-ce que vous savez pourquoi Satan s'est retrouvé près des anges? Les djinns qui vivaient sur cette terre là avant nous, djinna minnu tun bɛ dugukolo kɔ kan jani anw adamadenw ye na danfɛn fɔlɔ minnu ka ɲɛnamaya damina shaytana tun b'olu le cɛ ma olu bɛɛ halakila le ala bolo k'o bɔ yen jɔn de ma halaki o le kɛla shaytana ye munna a tun bɛ ala taala bato munna a ka ala ɲɛsiranya fanga tun ka bon bi ma shaytana nin bila dɛ shaytana min bɛ an bolo nin duniya bɛɛ bɛ shaytana min kofɔ nin shaytana kura tɛ dɛ shaytana kɔrɔman don kabini lawali la fo sisan vu sa piété vu sa crainte ala taala ka jinna tɔw halaki ka bɔ dugukolo kɔ kan ale le tala ala bolo k'a layɛlɛ sanfɛ parce que baara ɲumankɛla lo a tun bɛ ala bato a tun b'a yɛrɛ magɛrɛ ala la a jogo tun ka ɲi a comportement tun ka ɲi a ka kɛwale tun ka ɲi ele kɛtɔ limaniya baarakɛla shaytana ye nin ɲɔgɔnna bayirika kɛ ɲɛ quelle que soit ta force ta piété ta crainte wallahi dis-toi que Satan il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avant toi. Il sait comment adorer Dieu. Raison pour laquelle Shaitan s'est retrouvé maintenant à y aller sur le sang fait.
parce que a tun bɛ groupe minnu cɛman olu bɛɛ tun ye ala sɔsɔ la o setana fana y'a yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ ala banna ka jɔyɔrɔba d'a ma san na lɔyɔrɔba le tun b'a bolo sankolo la mɛlɛkaw cɛma fo kuma la surunya bolo ma ala ye an fa adama da min kɛ ni ala y'a fɔ mɛlɛkaw ye k'o ye sujudu bɛ adama ye setana murutila yɔrɔ kelen pe min na kabini a bɛɛ a tun ma ala sɔsɔ dɛ il n'avait jamais désobéi à Allah sankolo sibiri yɔrɔ tɛ yen lɔnnikɛlaw ko ten ko setana ye sujudu bɛ a bɛɛ la cela veut dire que quel que soit ce que tu fais comme adoration dis-toi que Satan maîtrise l'adoration que toi il sait comment adorer Dieu ala dugurentɔgɔw a bɛ nin bɛɛ kalama ka tɛmɛ ele kan comme on doit faire pour s'approcher de Dieu Satan peut nous enseigner il peut nous apprendre l'islam mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses anges de se prosterner devant Adam c'est un problème nana il a koko la vu abra kawa abra korota yer la baya bara nama parce que adamaden fana ni c'est la niveau de la ni c'est la étape de la ni alanya salanya mi i animé avec qui kono ka fo ke e de ka fisa katme be kan la avec ke e kono ka fo ke de nyote setana ka ayere santi sangolo la ka fo ko tumado ale le kabon ale le korotani le vu que place min dila masana korotani bonya mi tumaka mɛlɛka bɛɛ la k'a fɔ ni sɔnna ka sujudu bɛ alaw taala ka jɔncɛ belebele an fa adama setana ko k'ale tɛ sɔn place min bɛ ne bolo san na adama min dansan bɛ nin adama min danna ka bɔ bɔgɔ la ne setana bɛ se n ka titiri nin labilala cogo di ka n yɛrɛ majigi adama ye ka sujudu bɛ setana il a trouvé que ça c'est inadmissible hakili tɛ sɔn a ma a y'a jɔyɔrɔ lajɛ k'a ka ala ɲɛsiranya lajɛ k'a ka fanga n'a ka pouvoir lajɛ place min b'ale bolo san na k'ale y'o bɛɛ la ka fɔ nin bila ka i yɛrɛ majigi danfɛn wɛrɛ ye min danna ka bɔ bɔgɔ la komi mɔgɔ danfɛn kalannen don a hakili ka bon a bɛ siran ala ɲɛ ale sinna ka mun de ye ala ye ne dan ka bɔ taa le la ala dɔ ye adama min dan nin danna ka bɔ bɔgɔ de la a bɛ komi adama ko a sobina k'a fɔ ko adamadenw fisamantiyaba bɛ na di adamadenw ma Satan il a vu ça de loin comme il a vu que peut-être lui il va perdre sa place parce que Adam est déjà là Allah aussi a demandé à ses anges de se prosterner ko ye sujudu bɛ Adama ye Satan s'est rebellé a kafala a ko ko la ne danna ka bɔ taale la ne tɛ se ka n yɛrɛ majigi danfɛn ye danfɛn min danna ka bɔ bɔgɔ la. Pourquoi je fais ce résumé-là? Pour nous montrer que Satan, il est intellectuel. Satan, il est lettré. Satan, il a le savoir, il a la connaissance. Vous jouez beaucoup avec Satan. Raison pour laquelle quelqu'un qui a la piété, qui a la crainte de Dieu, il peut adorer Dieu 100 ans. Si Satan décide d'égarer ce dernier-là, Satan peut le faire. Il ne se presse pas. Il sait comment attaquer ceux qui sont plus proches de Dieu. Il vous laisse le temps. Raison pour laquelle il a eu le nom Al-Khannas. Ni ye Quranan lajɛ sura min bɛ Quranan n'a bɛ fɔ a ma Suratul Nas. Ala ye setana tɔgɔ belebele fila fɔ a la. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. A ka stratégie belebele de les Khannasu ye. Et Allah même lui a donné le nom Khannas. Est-ce que vous savez que signifie Khannas? Khannas, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous sommes proches de Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloigne de nous. Quand il te voit à la mosquée, il s'en fout, il ne s'intéresse même pas à toi. Quand il te voit en train de réciter le Saint-Coran, Satan te dit non, toi tu n'es pas mon problème. Quand il te voit en contact avec Dieu, il se cache. Al-Khannas. Mais quand il sent un peu en toi que tu veux lâcher, ça te fait 3-4 jours, tu n'écoutes pas le Coran, tu ne te donnes pas à ton Seigneur, il va maintenant faire sortir sa tête. Ni kasuru ala la wati minaba ira dogo, ni ki tchadjanya kabo ala utala la wati minaba kunabo. C'est le nom Al-Khannas. Aka stratégie belebele de l'eau. Raison pour laquelle le mois de Ramadan, il ne se presse même pas. Le sungaro damnana, il ne se presse pas, il sait que les gens seront en contact avec Dieu. Satan, il est là, il est dans son coin, il attend.
Quand les gens se rendent à la Mecque pour le pèlerinage, il est là, il les attend, il ne se presse pas. Après le pèlerinage, Hiji Bani Connect, Aube de la avion à Wati Minakanauka Jamanana, c'est un abat kuna bossi zendam. Amena Hiji de una beni donye. Amena Hiji de una beni. Donc, ça t'amène un système de qui a Hiji et un norodamna. Itala baraji belebele minini ka transport faranyon kan katibu bilumuna. Kabini ka aéroport là, au retour net, il va commencer. Tu es parti, il t'a laissé partir. Il ne se presse pas. Mais il attend. Parce que le Bolika Hiji là, qu'est-ce que tu penses maintenant? Tu penses à quoi? Il faut qu'il soit accueilli par les parents. Il faut que Maouyena kana donke, kana shetana barawke. Allez, Yerebesin kani Myriam la naima. Son nom aussi, Al-Waswas. Ça fait partie aussi de son nom. Waswasu. Satan, il blague. Il joue avec nous. Abena Andusukun la tolo. Comme Myriam Blandusukuna. Donc, en fauni ambao ayikali la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ala ya danga ayere fana koko ale keto an yorota la nela. Aba yorota ilela. C'est comme il nous réclame les impôts. Et Satan dit à Dieu la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. C'est les vont me payer les impôts. Satan, pourquoi nous on va te payer impôts? Tu as fait quoi pour nous? Tu ne nous as pas créés. Tu es là même, tu es en train de nous égarer. Ah, l'égarement de Satan, c'est l'impôt que nous devons payer à Satan. Subhanallah. Avec un gars la fili minkawe. A koko an meno o nisongo le sara an yoromi me an bolo o de boy. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Comme Satan ayeni la yuruta ka tantoy. Sege bali ni na bali. Donc kewali do fana fona neni awe. Mimma to ate do yoro soro nela. Ate do yoro soro elela. Abe sigi ki lajate ka fo non ndeselanina. Ndeselanina. Donc o bara ko folani. Amena do al-Qur'an kono ka Allah ta'ala kuma kana me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى كو وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Si tu te sens un peu en colère ou bien tu veux faire quelque chose, c'est un kodola. Allah y a le côté de si tu sens vraiment cette chose-là m'attire, cette chose-là est attirante. Fais une kenime kanem masamakana. Allah kokoni hakli bana sela oma. Fais une beke qui la problème na be fait qui sort parce que demande nambe isi ni metu yere ma wati dola. Allah soso kodo be baraka na ikuna. Kodo be imagi do be na ikuna. Allah taala ko kuno kelila wati abena solution dima. Niye akatiden taye niye Johnson mon taye niye bete Allah taala ko fasta'iz billahi. Na ko be fe ki soro do yetta ngani Allah taala fe innahu sami'un alim. Allah de meni masa eloni masado. Kuma okorobe di. Ni ko be fe kana ima shaytan ko la. I hakili be fe kalaji ko kuntauna. Allah ko ni ko be fe ki soro do le secret dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est même pas lourd. Dis seulement Alhamdulillahi Rabbil A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni shaitana miria do be fe kanaila. Ko do be fe ki attirer. Allah Ta'ala ko fasta'iz billah. Ichi ja ya fo ko ne ala yi cheje nya ka bo shaitana ma. Fasta'iz billah. Donc isti'ada wala ka fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muso ni bi ka ba ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muso nini chebe fe ka blanyona shaitana be fe ka fanga soro a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nini ibdew me nini ka fonyon ko shaitana be fe ka fanga soro dew ni fawbe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nini société la ini signon nini bado be fe ka fonyon ko shaitana be fe ka farafaraниndo a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah Ta'ala, Dieu vous invite avec cette belle parole en se confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit seulement de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah va vous éloigner de Satan qui veut tout faire pour vous détruire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
muso ni dusu bɔla cɛ ni dusu bɔla maa ni dusu bɔla i dusu bɛ fɛ k'i bila baara dɔ la baara min tɛ ko bɛnta ye i kana taa yɔrɔ wɛrɛ a fɔ dɔrɔn a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est Dieu qui dit ça dans le Saint-Coran. Fasta'iz billah. Allah il sait pourquoi il dit ça. Allah sait très bien que cette phrase là ça pique Satan. C'est comme quand tu prends de l'acide tu jettes sur Satan. Avec comme il y a acide gita ka bon shaitana ka ni kuma fɔ a'udhu billahi il fuit avec bori la tese lora ko parce que biri yɛrɛ karifa ala la setana do k'a lɔn k'a fɔ ko ni jɔn k'i yɛrɛ karifa ala la ale setana ni yɔrɔ foyi t'i la. C'est-à-dire lorsque tu oublies la parole il sait que toi tu n'es pas protégé mais en disant le fait qu'on dit seulement a'udhu billahi minash shaitanir rajim il prend la fuite avec bori. Donc chers parents, chers frères et sœurs en Allah, un secret caché qui peut faire fuir Satan de ta vie chaque jour, chaque seconde. Quand tu te sens un peu bizarre net, on m'invite dans une soirée dansante, on m'invite dans un lieu où les choses, tout ce qui se passe là-bas, les choses ne sont pas du tout permises à l'islam. Tu es là, tu doutes, tu te poses la question, est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas aller? Dites simplement a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça va beaucoup t'aider et ça va même t'éloigner de là-bas. Ni koko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala ta'ala bila tanga mo be si wole la kata ala kota baradola ala so baradola i yɛrɛ b'a lɔn ni yɔrɔ taga yɔrɔ man ɲi mais i hakili bɛ ka ka i ma ɲininka ni sikala nin ko sugu la dɔrɔn i kana taa yɔrɔ jan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surtout adamadenw ni fitna bɛ fɛ ka don i ni baden dɔ cɛ walama i ni sigiɲɔgɔn dɔ cɛ dusuw bɔla surtout ni dusu banna bɔla ka ban mɔgɔw bɛ se firila ɲɔgɔn na ele dusu bɔnnen bɛ waati min na a kana k'i ɲɛna k'a fɔ ko faiblesse don la dis simplement a'udhu billahi minash shaitanir rajim parce que setana kɛni bɛ kɛ e nɛgɛ ka ko dɔ kɛ ele ɲɛna k'a fɔ ele bɛ se ka nin karama sera gbasi ka a gbasi k'a kɛ diyanen ta ye mais tuma dɔ gbasili ni e ka hɛrɛ t'a la peut-être nin tigilamɔgɔ n'i y'a gbasi a bɛ se sala i bolo n'i y'a gbasi bɛ se defo bilala parti dɔ la gosili nin yɛrɛ kɔfɛ tuma dɔ bɛ se kaso kɛ la donc ni ele ko ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala bɛ sin k'ile tanga tɔɔrɔya tun bɛ nin kɛlɛ kɔfɛ ala bɛ se k'ile tanga nin tɔɔrɔya kelen-kelenna bɛɛ ma mun na parce que y'i yɛrɛ kalifa ala ta'ala la a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Chers parents encore ni hali i n'i denw b'i lamɔnɛ o b'i lafitina i dusu bara bɔ wala mais ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na i dusu bara bɔ tension bara monter n balimamuso i sigi yɔrɔ la a ma se ji min yɛrɛ ma ko k'i dusu suma kumakanw bɛ o bɛ dusu suma d'i ma fɛn min kɛni bɛ ka i dusu ɲaga ka pétrole k'a la o de ye setana ye n'i ye nin kumakan fɔ dɔrɔn setana bɛ sin ka éloigner ka bɔ i la a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc an bɛ Alahu ta'ala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla Ala bɛna formule bɛrɛ ko fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min i ye fɛ ala y'i tanga setana bɛ tulo minnu kɛ hakiliw la a bɛ wasiwasi minnu kɛ dusukun na n'i ye fɛ ala y'i tanga k'i sutara ka bɔ nin ma Alahu ta'ala ko wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin e bɛ se nin kɛla i dala duwawu ye e bɛ se nin kɛla i dala kuma ye waati bɛɛ wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a'udhu bika min hamazati shayatin ala mi daliyen tanga mi tanga ɲinile Alahu ta'ala fɛ ka bɔ setanaw ka tiɲɛni minnu n'o b'a cori dusukun na n'i b'i yɛrɛ ye tiɲɛni baara la hamazatu ye mun ye setana bɛna kulo minnu kɛ adamaden na ka adamaden bila ko kuntanw na a bɛna kana tulo minnu kɛ dusukun na ala mi daliyen ne tanga ka n cɛ janya ka bɔ setana ka nin nafili baaraw ma donc i fana bɛ se nin fɔla waati bɛɛ a'udhu bika min hamazati shayatin qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin nin fana bɛ adamaden ma dɛmɛ kosɛbɛ ka bɔ setana tɔɔrɔya la ni Alahu ta'ala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla donc bi kuma bɛ min kan o de ye setana ye a kana nin yɔrɔ sɔrɔ ne la a yɛrɛ fana kana sɔrɔ e la a kana na kana an fɔ ɲɔgɔn kɔ ka an bila ɲɔgɔn na ale ka laɲini y'o de ye a y'o le fana layiru ta a fana kalila Alahu ta'ala ye k'a tɛ ne ni aw to yen anw fana bɛ se ka kumakan minnu fɔ k'a gbɛn
كأبمبو أنا وديني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمي الله تعالى دلي كبن سمدي أما فتوني أنك تولى لمكلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.